अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हिशाम सरवर है और मैं पहले वजाहत कर दूं स्टार्ट में ही वीडियो के कि मुझे ये वीडियोस बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। कि मुझे वीडियोस बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैं टेलीविज़न गया, एयरवाई न्यूज़, और मेरे वहमो गमान में भी नहीं था कि एयरवाई न्यूज़ पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वीडियोस के बाद जो मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा फेसबुक भर गया, इनबॉक्स मेरे प्रोफाइल का, मेरे पेज का, और जिधर जिधर से मुझे पाकिस्तानी कौम एक्सेस कर सकती थी उन्होंने एक्सेस किया। एंड देन आई रियलाइज कि सबको इमीडिएटली कुछ ना कुछ समझना है कि फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है पेयोनीर की कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे आ गया है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, बाकी ममालिक तो छोड़िए जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को भी बीट कर दिया। ये एक बड़ी खुशाइन रिपोर्ट है। किस वजह से हुई इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मैं एक वजाहत बिफोर आई रिकॉर्ड माई वीडियोस जरूर करता चलूं। मेरा एक्चुअल कंटेंट digiskills.pk पे पड़ा हुआ है और वो 24 घंटे की वीडियोस पे मुश्तमिल है। बड़ा तफसीलन मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। मैंने with graphics and video screen sharing and all that stuff आपको बड़ी डिटेल से सिखाया गया है। जाइए digiskills.pk पे फ्री साइन अप कीजिए अगर आप पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तानी है जो आउटसाइड पाकिस्तान रहता है, और जाके नेक्स्ट बैच की इनरोलमेंट का इंतजार करके आप सीखिए फ्रीलांसिंग। ये वीडियोस मेरे आम अंदाजे के मुताबिक घंटा या सवा घंटे की ड्यूरेशन पे मुश्तमिल होंगी, ब्रेक into different topics, और आप जो हैं सीखेंगे बेसिक चीज़ें। पर अगर आपने डिटेल से सीखना है तो मैं दोबारा वजाहत कर दूं, आपको DigiSkills जाना पड़ेगा। ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए जो टेलीविज़न से आए और समझना चाह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। देखिए, इस दौरे हाजिर में जहां पे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप बहुत बढ़ चुका है कि ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है, कॉलेजेस प्रोड्यूस करी जा रहे हैं, पर उनके लिए कोई मुलाजमत नहीं है। हर कोई तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा नहीं सकता। सो इन लोगों के लिए जब इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है तो इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, या तो वो कारोबार करें या वो फ्रीलांसिंग करें। मैं फ्रीलांसिंग का प्रचार करता हूँ। मैं तो इतना फोकस करता हूँ कि फ्रीलांसिंग को स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए 8वीं क्लास से लेके, यानी कि आप 8वीं 9वीं 10वीं स्कूल और फिर कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, बच्चों को बेसिक नॉलेज ज़रूर दे देनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और कैसे एक स्किल सीख के, अच्छा चलो 2 स्किल सीख के, अच्छा फाइनल 3 सीख के आप पैसे कमा सकते हैं। अरे 1 सीखो, 2 सीखो, 3 सीखो, पर सीखो तो सही। मेरी तालीम बस इसी महवर पे है, इर्द गिर्द घूमती है। द फोकल पॉइंट, द पिवटल पॉइंट इज कि आपने फ्रीलांसिंग के लिए स्किल सीखनी है और उसके बाद उन स्किल को एज अ सर्विस ऑफर करना है और पैसे कमाने हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। तो जनाब, टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग, आप कंटेंट राइटिंग से पैसे कमा सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट से पैसे कमा सकते हैं। एक नई स्किल है जो बड़ी डिमांड में है, बताऊं? प्लीज बोलो पहले। ठीक है, पॉडकास्टिंग और वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, और अगर आप सीख लें कि कैसे पॉडकास्ट सेटअप करना है या उसकी वेबसाइट बनानी है या आप वॉइस ओवर करना सीख लें, यकीन जाने आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। एंड देन देयर इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, देयर इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके साथ ई कॉमर्स एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ क्विक बुक्स है, फिर कैड कैम इंजीनियरिंग है, और बेतहाशा फील्ड्स हैं जिनकी स्किल सीख के आप एज अ फ्रीलांसर ऑन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस अपनी सर्विसेज देके पैसे कमा सकते हैं। मेरे से ये सवाल ज़रूर पूछना कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो खुदा का वास्ता मेरे से ये सवाल ना पूछना कि फ्रीलांसर कितने पैसे कमा सकता है। अगर मैं कहूँ 1 मिलियन कमा सकता है तो तब भी आपको यकीन नहीं आना, और अगर मैं आपको कहूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट में $5 नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस से आप पैसे कमा सकते हो, तो तब भी आपको समझ नहीं लगनी। बहरहाल जब हम तफसीलन इन वीडियोस में फ्रीलांसिंग की बात करेंगे तो अल्लाह खैर करेगा। 2 इकसाम की फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं। एक होती है जिसको मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जो कि डायरेक्ट ऑक्शन है, डायरेक्ट बिडिंग है। क्लाइंट आया,
اس نے پروجیکٹ پوسٹ کیا کہ مجھے ویب ڈیولپمنٹ چاہیے. آپ ایز اے فری لانسر اگر آپ کو اسکل ہے, میں خالی ویب ڈیولپمنٹ ایز این ایگزامپل دے رہا ہوں, جو بھی آپ کی اسکل ہے اس کو آپ استعمال کر کے بروئے کال آ کے آپ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پیسے کما سکتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ویب ڈیولپمنٹ کو ایز اے مثال لیتے ہیں کہ کلائنٹ آیا امریکہ سے اور اس نے ویب ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ پوسٹ کیا. آپ ایز اے فری لانسر ویب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پہ آپ نے بڈ کیا. بڈ کیا ہوتی ہے اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, پر اگر آپ سلیکٹ ہو گئے اور پروجیکٹ آپ نے سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا تو آپ پیسے کما سکتے ہیں ایز اے فری لانسر. اور اس پیسے کو فری لانسنگ ریمیٹنس کہتے ہیں, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. حکومت پاکستان نے تمام فری لانسرز جو فورن ریمیٹنس ملک میں لے کے آتے ہیں ان کے پیسے کو ٹیکس ایگزامٹ کیا ہوا ہے. اب صرف ایک چیز جو آپ کو فری لانسنگ کرنے سے روک رہی ہے, حضور والا, وہ آپ خود ہی ہیں. اگر آپ سیکھ جائیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے, میری ویڈیوز بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ, ڈیجی اسکلز پہ میں نے جیسے بتایا کہ بڑا تفصیلاً مواد رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ اس 24 گھنٹے کے کانٹینٹ کو 3 مہینے میں سیکھ لیں تو آپ ایک گریٹ سروس کریں گے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی, بیکاز آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ایونچولی ایز اے ون آف دوز اسٹوڈنٹس جنہوں نے فری لانسنگ سیکھی ہے. تو دو اقسام کی فری لانس مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں, جہاں پہ ایک ٹریڈیشنل ہے, پروجیکٹ پوسٹ کیا جاتا ہے, آپ اس پہ بڈ کرتے ہیں, اور دوسرا ہے جی نان ٹریڈیشنل. اس پہ آپ پروجیکٹ پوسٹ نہیں کرتے ایز اے کلائنٹ, انسٹیڈ آپ ایز اے فری لانسر اپنی سروس رکھ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں گگ, GIG, جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب اس گگ کی ڈفرینٹ اقسام ہیں, اس کے بنانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. میں فائبر جو کہ ایک نان ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس ہے اس پہ پوری 10 منٹ کی ویڈیو کروں گا آگے چل کے, اور وہ آپ سیکھیں گے. So, a freelancer is one who is self-employed, works from the comfort of couch at home, doesn't have to go outside their home and rush through the commute to get into the office before 9 AM. اس کو اس پہ باس کی باتیں بھی نہیں سننے پڑتی. اس بیچارے کی زندگی 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہے پر اینڈ کا کوئی ٹائم نہیں, اس کے لیے یہ جھنجھٹیں بھی نہیں ہے. سو گھر بیٹھے ہوئے جیسے میں نے بتایا کہ آرام سے اپنے صوفے پہ بیٹھ کے آپ کو ایک عدد اچھا سا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اور ایک عدد اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, اور پھر سروس سیکھیے. سروس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں جن کو میں نے بڑا تفصیلاً بتا دی ہے. سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے, سیکھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں. بہت انٹرنیٹ پہ مواد پڑا ہوا ہے, یوٹیوب پہ جاؤ, ڈیجی اسکلز کے کورس کو انرول کرو. ای روزگار کے کورسز ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں پنجاب کے اندر ان پرٹیکولر, وہ دیکھ لو. نہیں تو یوڈیمی کا کوئی کورس لے لو. سیکھنے کے لیے صرف چاہ ہونی چاہیے. اگر وہ چاہ ہے تو سیکھ لو گے, نہیں ہے تو 1000 دشواریاں بھی آ جائیں, آپ نے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.